Bienvenue encore une fois. Allez, je fais un exercice d'application de le marché oligopole. On dirait oligopole. On prend les exercices. Soit deux entreprises en situation de duopole. هنا ملي كيقولوا لنا duopole راه المعنى ديالها هو oligopole وفيه جوج ديال لي زونتربريز. oligopole يعني فيه جوج او اكثر، ولكن ملي كيقولوا لنا duopole يعني فيه deux entreprises seulement. Soit deux entreprises en situation de duopole, la fonction du coût total de l'entreprise 1, CT1 est égal à Q carré 1. Le coût de production de l'entreprise 2, CT2 est égal à 1 demi Q2 carré. Q1 et Q2 étant les quantités respectivement d'un bien homogène produit par les firmes. La production est homogène, le même produit produit par l'entreprise 1 ou le même le produit de l'entreprise 2. La fonction inverse de la demande P est égale à moins Q plus 100. Mais la fonction inverse, il y a P en fonction de la quantité. P est égal à moins Q plus 100. باش نخرج Q tout simplement غادي نجيبها هنا يعني تولي عندي هنا عندي moins تولي عندي plus Q ياك plus P est égal à 100. وديك بي عاد نرجعها هنا تولي عندنا Q est égal à moins P plus 100. هذه كتسمى fonction inverse. Fonction inverse ديال la quantité. Alors, P étant le prix de l'output, et l'output, oui, il y a la production. Première question, calculer le prix, la quantité et les profits à l'équilibre sur ce marché. Modèle de Cournot. On a la précision. Deuxième question, même question si la firme 1 impose sa loi à la firme 2. Double question 1. On passe à la question 2. D'abord la question 1. La question 1. Regardons le prix, les quantités, puis les profits. Maintenant, modèle de Cournot. Alors, nous avons les données. CT1 est égal Q1 au carré, CT2 est égal à 1 demi Q2 au carré. La fonction inverse de la quantité, il y a moins Q, pardon, on a P. P est égal à moins Q plus 100. Les données là-dedans. Calculons tout d'abord les quantités. Madame, maintenant le modèle de Cournot. Chaque entreprise anticipe la production de l'entreprise. Chaque entreprise anticipe la production de l'autre entreprise. بمعنى أن chaque entreprise
غادي دير لا برودكسيون ديالها à partir ou là en fonction de la quantité produite par l'autre entreprise. Tout d'abord, عندنا l'entreprise ولا chaque entreprise نبداو بالentreprise 1. L'entreprise 1 cherche à maximiser son profit. واش هو البروفي؟ البروفي هو P est égal la recette totale moins le coût total. هذه معروفة، أي واحد يقول لك عندك حانوت ياك، وشنو هو البروفي ديالك؟ هو هذاك الشيء كامل اللي بعتو ناقص هذوك لي شارج اللي درتهم. عندك مخبزة يعني عندك لاغوز، داك الشيء كامل، داك الخبز والكرواسون اللي بعتو تنقص منها هذوك لي كو اللي خسرتهم، لي بيرسونيل l'électricité, l'énergie, le transport, tout. Voilà. نديرو P1 باش نميزو P1 Q1 ياك. هذه الأولى. باش يكون عندنا الماكسيموم خاص لا ديريفي ديال هاد البروفي يسوا زيرو، يعني à l'optimum عندنا est égal à 0. كاين اللي كيكتب بحال هكذا لا ديريفي ديال P 1 sur égal à 0، بمعنى لا ديريفي ديال P بارابور à Q. يعني هنا Q هو لانكوني، بحال دير لا ديريفي ديال هكذا f de x بارابور à x، راه بحالها. يعني هنايا المتغير او المجهول هو x، هنايا المجهول هو y. صافي. ملي كيكون عندنا هذا لا ديريفي غادي يعطينا غوسيت لا ديريفي ديال هادشي كامل، يعني لا ديريفي ديال r t1 موان لا ديريفي ديال c t1. لا ديريفي ديال r t1 هو la recette marginale et la dérivée ديال le coût total هو le coût marginal. Voilà. نبدا اولا واش هو لو بروفي بعدا؟ لا recette totale هي le prix fois la quantité globale ديال le marché moins le coût total. مادام هنا هنا شنو هو لو بري هنايا؟ لو بري ها هو عطاولنا، ها هو لو بري. إذا غادي نعوض بري هو موان كيو بلس 100 فوا كيو موان لو كو توتال Q1 هو هذا موان Q1 أو كار. فوالا. جيسبيغ يكون هنايا كلير ياك، راه واضح. هنايا غير حسبنا، راح نحسبو لو بروفي، مازال ما درناش لا ديريفي ياك. عندنا كيو هي لا كونتيتي 1 بلس لا كونتيتي 2. وشنو هي لا كونتيتي ديال المارشي اللي كاينه في المارشي؟ لا كونتيتي ايشونجي في المارشي هي لا كونتيتي ديال لونتربريز 1 بلس لا كونتيتي ديال لونتربريز 2. لحقاش هنايا رحنا حسبنا بلي ان لو مارشي كامل فيه غير هاد دو زونتربريز، لونتربريز 1 لونتربريز 2. كون عندنا 10 ديال لي زونتربريز غادي نجمعوا لي كونتيتي دي كامله ديال لي زونتربريز 1 2 3 حتى ل 10. عندنا اونتربريز وحده مثلا غادي يكون عندنا غير ديك لا كونتيتي اللي تنتجها لونتربريز وحده، ولكن هنا عندنا جوج، اذا غادي نجمعوا لا كونتيتي ديال لونتربريز 1 بلس لا كونتيتي ديال لونتربريز 2. تو سامبلومون غادي ندير قوس، ندير الموان، ها هي الموان، نزيد واحد القوس باش نعوض هذه Q1 بلس Q2 ها هي بلس 100.
pardon, on a Q1 fois Q1 moins Q1 au carré. كملوا هنا. Alors, غادي نديرو P1 est égal moins Q1 moins Q2 plus 100 fois Q1 moins Q1 au carré. تولي عندنا نديرو نشطو هادشي كامل. تولي عندنا Q1 au carré moins Q1 Q2 Q2 هادي في هادي plus 100 Q1 moins. واش قلنا باش يكون هذا ماكس خاص يكون لا ديريفي ديالو إيكالا زيرو. إذا غادي نديرو لا ديريفي ديال هذا ونشوفو لا ديريفي ديال P1 est égal لا ديريفي ديال هادي بارابور ا Q1 تعطينا moins 2 Q1. هنايا Q1 فوا Q2 لا ديريفي ديالها شكون هو المجهول او لانكوني هنايا هو Q1. اذا ما نعتبرو بحال Q2 هو فيكس واحد العدد بحال اللي عندك جوج في Q1 ولا 5 في Q1 ولا 10 في Q1. هنا تبقى لك moins Q2. هنا 100 في Q1 بحال اللي عندك 100 في X غادي تمشي ل X وتبقى 100. هنا على بويسونس 2 غتولي عندنا moins Q1. فوالا تولي عندنا هنايا moins Q1 moins de Q1 moins de Q1 تولي عندنا moins 4 Q1. هنا Q2 بقى عندنا moins Q2 plus 100. هادشي كامل قلنا إيكالا زيرو. علاش؟ قلنا باش يكون ماكسيموم خصو يكون إيكالا زيرو. إذا عندك moins 4 Q1 moins Q2 plus 100 إيكالا زيرو. هنا جا لانكوني ديالنا هي هادي. إذا كلشي غادي ولا ردو هادي من هنايا واش غادي تولي عندنا؟ تولي عندنا moins Q2 plus 100 égale plus 4 Q1. ياك عندنا 4 Q1 est égal à moins Q2 plus 100. حنا بغينا Q1 إذن هذا نقسموه على 4 moins Q2 plus 100 divisé par 4 est égal à Q1. هذه كنقولوا لها la fonction de réaction de l'entreprise 1. بمعنى هاد l'entreprise غادي تفيكسي لا كونتيتي ديالها à partir من لا كونتيتي ديال l'entreprise 2. Voilà. هذه غير partie de la question. Je vois deuxième partie. Pour la firme 2. La firme 2. Aussi, il s'agit de maximiser son profit. P2. Je vois le profit de P2. Le profit P2 est égal à la recette 2 moins le coût total 2. Pour que P2
soit maximum ou maximum, pardon, maximum, la dérivée diallo égale à 0. Yani T2 moins CT2, la dérivée diallo égale à 0. C'est-à-dire la recette marginale moins le coût marginal égale à 0. C'est-à-dire le coût marginal, la recette marginale c'est égal à le coût marginal. Il y en a 2, 2, 2. نشوفوا بعدا شنو هو le profit P2. Profit P2 قلنا دائما هي le prix fois la quantité de moins le coût total. Le prix عطاوهم في les données هو moins Q plus 100. هذيك moins Q هي Q1 plus Q2 plus 100. C'est-à-dire moins Q1 plus, pardon, moins Q2 plus 100. C'est-à-dire هذيك نعوضوها هنايا غتعطينا moins Q1 moins Q2 plus 100 fois Q2 moins le coût total. Le coût total عطاونا في les données هو 1 demi Q2 au carré. نشرو هاد الشيء تولي لنا pardon Q1 moins Q1 fois Q2 تعطينا moins Q1 Q2 moins Q2 fois Q2 تعطينا moins Q2 au carré. 100 fois Q2 il y a 100 Q2 moins 1 demi Q2 au carré. Là, نحسبوا la dérivée. La dérivée égale à 0 implique ou bien équivalent. La dérivée ديال هذه par rapport à Q2 في الأول حسبنا la dérivée ب Q1 ولكن هنا غادي نحسبوا la dérivée ديال Q2. La dérivée ديال Q2 إذا عندك واحد العدد مضروب في واحد المجهول إذا تولي لنا موان Q1. هنا au carré إذا تولي لنا موان 2 Q2 plus 100 moins 1 demi fois هذيك 2 fois Q1. هنا هاد 2 تمشي غتبقى لنا moins Q1 moins Q2 au carré plus 100 moins Q2. نشوفو Q1 ما عندناش معها ولكن نجمعو هادي مع هادي تعطينا moins 3 Q2 moins Q1 plus 100. هذا إيكال 0. غنحسبو عاود نردو هداك الشي كامل منا تولي لنا moins 3 Q2 هنا تولي plus Q1 moins 100. هنا عندنا moins 3 نردوها بلا d'égal Q1 moins 100 tout divisé moins 3. هذه هي عندنا Q2 est égal Q1 moins 100 sur moins 3. نكتبوها بهكا Q2 نضربو في الموان 1 تولي لنا الفوق والتحت يعني تولي لنا 100 moins Q1 sur 3. هذه كنسميو la fonction de réaction de l'entreprise 2. Bien, l'entreprise 2 va fixer sa production à partir de la quantité produite par l'entreprise 1. Voilà. Nous تولي عندنا نظمة هي Q1 من la question 1 ياك هي 100 moins
Q2 sur 4. وعندنا Q1, pardon, Q2 est égal à 100 moins Q1 sur 3. باش نحسبوها غادي نعوضو وحده فيهم. مثلا نعوضو Q1 في Q2. مثلا نديرو Q1 est égal 100 moins Q2 غادي نعوضوها بهادي. Q2 نعوضوها بهادي. تولي عندنا كاملة 100 moins Q1 sur 3, le tout sur 3 est égal sur 3. هنا غادي نديرو 100 moins 100 moins Q1 sur 3. هيك après غادي نوحدو المقام 3 تولي عندنا 300. هنا 3 في 100 300 moins 100 بلوس هنا راه بلوس بحال اللي كان عندنا الاقواس ولا غادي تولي بلوس. هذا غادي تولي موان ها هي موان 100 وهذه الموان تدخل هنايا تولي بلوس Q1 على 3. تولي عندنا 300 moins 100 plus Q1 هنا est égal à Q1 هنا Q1 هنا Q1 sur 3 fois 3 هي 9. هنا 300 moins 100 تولي لنا 200 plus Q1 sur 9. عاد نوليو نديرو نضربو ديك 9 تولي لنا 9 Q1 est égal à 200 plus Q1 تولي لنا 8 Q1 est égal à 200. Après les calculs, تولي عندنا Q1 est égal à 200 sur 11. Pour Q2, تولي عندنا 300 sur 11. Il y a résultat. On va les quantités. Maintenant, nous calculons le profit. Ou là le prix. Nous double le prix. Calculons le prix du marché. Là, le prix du marché, P est égal à moins Q plus 100. Les Q قلنا هي راها Q1 plus Q2 راه هي ديك Q صغيرة. Alors عندنا P est égal moins Q1 moins Q2 plus 100. اللي غادي نديرو 200 sur 11 moins 200 sur 11 moins 300 sur 11 plus 100. Après des calculs, on a 54,55. D'abord le prix de marché. Après on calcule le profit. Pour l'entreprise 1, P1 est égal à P fois Q1 moins coût total est égal 54, fois quantité de Q1 200 sur 11 moins la quantité il y a 200 sur 11 tout au carré. Après les calculs on a le 661,2. Le prix 1. Même méthode pour l'entreprise 2. Le 1115,75. On a terminé la première question. J'espère que j'étais utile pour vous.
وتكونوا فهمتوا. الا كاين شي حاجه ديروها لنا في الكومونت لتحت باش نجاوبكم عليها. ولا فيديو الجايه ان شاء الله غادي نكمل لا كيسيون 2. ما بغيتش نطول عليكم باش الفيديو ما يجيش طويل. السلام عليكم.